Felicia, tes tes. Felicia, ada? Felicia nggak ada ya? Kemana sih? Ada ya. Felicia, halo? Feli? Feli tes? Feli ada? Budi mungkin? Pada nggak ada sih? Budi, halo? Ada, Frau. Oke. Gimana tuh, Bud? Relatif setse. Belum cari informasinya, Budi? Belum, Frau. Felicia dan Feli juga belum? Halo, Felicia? Feli? Ada, pada nggak ada suaranya? Apa koneksiku dari kemarin keluar-keluar Koneksimu. mulu. Iya, Oke. Kalau Feli? Bis sudah, Feli? Nggak ada. Oke. So, ya sedikit. Ya, ini profiling nggak mau bahas terlalu banyak ya, karena memang ingat 30 pertemuan 2 jam itu nggak bisa akan bahas semua ya. Contohnya yang ini ya. Endeklat Endeklination ya bisa kalian pelajari di rumah ya. Ini hanya penambahan n ya dalam artikel there ya. Ini profile skip karena nggak terlalu apa so gramatisnya nggak terlalu bukan nggak terlalu penting ya, nggak terlalu apa terfokuskan ya, karena sebenarnya kalian itu difokuskan untuk kayak soal-soal untuk B1 outputnya B1 ya. Jadi ini gramatik ini sengaja Flavor skip yang inclination karena nggak terlalu apa bukan nggak terlalu dibutuhkan ya, kalian juga perlu tahu tapi nggak terlalu yang harus menjelimet ya. Nah paling yang ini terakhir nih yang di capital Z ya, ada yang relatif sese ya, yang ini yang Prof. Ferli mau jelaskan. Boleh Karti mungkin sudah cari relatif sats di rumah apa? Halo Karti. Halo Cila. Frau. Bist du noch krank, Cila? Ya, Frau. So, schade, ya, dass du nicht krank wäre. Sudah berobat kamu? Udah ngajuin termin tapi belum keluar. Apanya yang belum keluar? Pakai termin di sini, Frau. Oh iya, jelas. Betul, pakai termin ya. Kalian kalau Entschuldigung di sana semua apa-apa pakai termin ya. Dan hati-hati kalau kalian melanggar terminnya itu dendanya besar sekali. Kayak teman Fravel itu kena dia termin ke dokter gigi ya. Terus ternyata dia kelewatan tanggalnya ya, dan dendanya itu bisa ratusan euro ya. Entschuldigung ya, emang di sana agak ribet. Banyak juga ya kayak untuk pemeriksaan, misalkan pemeriksaan payudara ya yang berkaitan seperti itu, penyakit seperti itu juga lama ya, bisa tahun depan dapat terminnya ya. Di sana memang agak sedikit burokrasinya agak sedikit sulit ya. Ya udah, Cila boleh sambil istirahat ya Cil ya. Oke, Oh, good. Frau. So, Felicia, relative sats oder halo Karti, relative sats. Frau, Hmm. relatif satse itu Mhm, yang eh, dia kayak kalimat yang memberikan informasi mhm. tentang sesuatu atau seseorang yang pernah disebutin sebelumnya. Oke, good ya. Nah, oke, sekali lagi biar nggak salah kaprah ya. So, kalau singular sebutnya relative sats, kan sats ya. Tapi kalau plural relative sats. Jadi nggak relatif eh satse tapi relatif satse kalau plural. Kalau singular relatif sats. Good ya, Feli. Itu dia ya, sama seperti tadi Nabila ya. Dia mengaitkan ke yang sebelumnya ya, ke kalimat yang sebelumnya. Word. Nah, itu dia ya. So relatif sats sekali lagi ya, betul yang disebut Feli dan Nabila.
Kalau kita sebagai bahasa Indonesia memaknainya sebagai yang, ya. Yangnya mengacu kemana sih ya ke sini nih ya. Boleh kita baca deh kalimatnya biar kalian lebih paham. Boleh Vel dibaca nominatif, relatif setse nominatif. Halo, Feli atau Budi deh, boleh relatif setse nominatif. Yang mana, Frau? Nominatif yang ini. Oke, nominatif 2000 2000 Fun, Punsen keep. 50 bukan Oh ya, 15 ini. Funsi Mhm. keep as their field mention di Instanden Leben. Oke ya, quote. Writer dulu akusatif. Nabila, Akkusativ, der Storm, den die Hausbewohner brauchen, estet durch Solarzellen. Nabila bukan durch, durch. Durch, Durch solar challenge. Oke. durch Solarzellen. Quote. Datif Karti. Du Mensen, denen man op beginnet, hat man eine engere Ini Beziehung. Karti begegnet Beziehung einfach. Begegnet Hmm? Beziehung. Oke ya, hat man eigene Beziehung ya. Gut, Felicia, Präposition plus Akkusativ. Präposition plus Akkusativ. Alle Dinge, auf die man im Alltag nicht verzichten kann, findet man in der Nähe. Oke, weiter die letzte. Feli, hmm. Ada boleh deh, siapa ya Budi deh, Präposition plus Dativ. Preposition plus datif man trifft andere Bewohner mit denen man sich unterhalten kann. Ya, good ya. So, pelan-pelan ya. Tadi Prof. Herli bilang ya, relative sats ya kalau kita di bahasa Indonesia bermakna yang. Contohnya ya di sini eh tentu mengacu ke kasusnya ya. Kasusnya apa sih? Ya, apakah dia kalimatnya nominatif, akusatif, datif. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kalimat ya 2000 2050 gibt es sehr viele Menschen die in die Städten leben ya. Jadi sebenarnya semuanya ini adalah dua kata yang dipecah ya. Entschuldigung, dua kata ya yang digabung menjadi satu ya. Nah, dua katanya seperti apa sih? Contohnya ya yang nominatif dulu ya. Ini ya kalau dipecah seperti ini nih. 2050 gibt es sehr viele Menschen. Mention titik ya. Kan ini di mengacu ke sehr viele Menschen ya. Sehr viele Menschen leben ya in Städten ya. Nah, sekarang ya lihat karena ini ya sama-sama satu eh, satu kata yang dibicarakan ya di kalimat keduanya, maka ini bisa diganti ya, bisa diganti menggunakan artikel ya. Makanya semua relatif sense-nya di sini nominatif, akusatif, datif ya. Preposition plus datif, akusatif ya, itu menggunakan artikel ya. Sekarang kita lihat di sini ya. 2050 ya, keep S ya. Sehr viele Menschen
ya. Tahun 2050 ada banyak orang ya, bermakna yang ya. Yangnya mengacu pada banyak orang ya ini yang tinggal di kota. Jadinya mau seperti itu kalimatnya. Kan kalau kalimat kedua dipecah ya 2050 ya, ada banyak orang ya. Banyak orang ini tinggal di kota. Nah, seperti itu kalau yang atas ya. Tapi gimana caranya? Kita mau ganti pakai kata relatif yang tinggal di kota. Seperti itu. 2060 gibt es sehr viele Menschen ya. So, lihat, viele Menschen kan banyak ya, plural ya. Good. Leben ya. Untuk artikel Leben kan itu objeknya akusatif ya. Tapi lihat di sini sehr viele Menschen sebagai subjek ya. Sehr viele Menschen leben in Städten sebagai subjek ya. Maka ya di sini kalau subjek kasusnya apa sih? Nominatif. Nominatif. Good. Maka ya ini ya einfach diganti ya artikel nominatif untuk plural ya. Di artikel nominatif plural. Maka di ya dinya mengacu ke servile dimension. Keterangannya dulu Instetten ya. Terus verben paling belakang taruh. Ini dia gitu. Good. Pelan-pelan sampai sini paham maksudnya? Jadi menjadi tahun 2050 banyak orang yang tinggal di kota. Pelan-pelan. Yang untuk nominatif dulu. Paham sampai sini? Kelar? Kelar, Prau. Kelar, oke. So, berhenti sejenak ya azan ya. Nanti kita lanjutin kembali yang akusatif, datif, dan selanjutnya. Good ya, so alhamdulillah ya. Oke, pelan-pelan ya. Sekali lagi ya. Fokus lagi. Yang nominatif ada pertanyaan nggak? Yang nominatif dulu. Sampai sini paham ya? Karti paham? Nabila?
Jadi nominatif ini Mhm. dirinya tuh sebagai subjek gitu ya, Bro ya. Betul, si subjeknya ya yang ganti. Ya, oke. Ya, karena nominatif sebenarnya itu subjek ya, bukan objek. Kalau objek tuh si akusatif, datif ya. Kalau nominatif itu sebenarnya subjek ya. Oke, pelan-pelan. Felicia sama Feli paham pelan-pelan? Budi dari kalimat yang ini paham? Halo, Felicia, Feli, Budi. Oke, sekarang yang ke akusatif. Lihat ya. Balik lagi, kalau nominatif itu subjek ya, kalau akusatif itu yang diganti objek ya, makanya namanya objek akusatif ya. Kayak kalimat, misal contoh ya. Ini contoh kalimat sederhana ya. Ich liebe dich ya. Isnya ya itu nominatif ya. Nominatif si subjek ya. Lieben verben ya biasa verben. Dich itu objek akusatif ya objeknya ya. Saya mencintai kamu. Saya kan yang si subjeknya ya, objeknya ya kamunya. Nah, sekali lagi ya, sekarang akusatif yang diganti sudah pasti objeknya, bukan subjeknya. Pelan-pelan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata der Strom ya. Dan die Hausbewohner brauchen anstatt durch Solarzellen ya. Nah, ini kalau dipecah kalimatnya menjadi seperti ini ya. Der Strom ya entsteht entsteht ya durch Solarzellen ya. Apa sih? Yang ini profil pindahin ya. Oh, nggak mau. Nah, ini profil pindahin dulu ya. Oke, yang ini. Oke, ya. Der Strom entsteht durch Solarzellen. Ya, ini kalimat pertamanya dia tuh. Die Hausbewohner, ya. Die Hausbewohner, ya, brauchen, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. So, listrik, ya. Kalau bahasa Indonesianya, listrik terjadi karena tenaga surya, ya. Listrik terjadi karena tenaga surya. Yang kedua, ya, also setiap orang ya yang punya rumah di house bewoner ya membutuhkan listrik. Lihat, di sini sama-sama ya ada dua kata listrik ya, sama-sama listrik. Yang satu listriknya sebagai subjek ya, yang satu listriknya sebagai objek ya, karena subjeknya di sini sudah di house bewoner ya. Good. Nah, tentu ya kalau relative such mengganti kata yang sama ya, mengganti kata yang sama. Jadi bukan mengganti kata yang beda, mengganti kata yang sama ya. Sama seperti kalau kita bahasa Indonesia eh, Nabila tinggal di Jerman. Kalimat pertamanya, kalimat keduanya Nabila suka makan ikan ya. Kan kita bilangnya Nabila yang tinggal di Jerman suka makan ikan. Nah, kan Nabilanya juga Nabilanya sebagai penggantinya yang suka makan ikan. Nah, gitu pun ini ya, relatif tuh seperti itu. Sekarang kita lihat kenapa sih ya dia akusatif. Lihat di sini ya brauchen di kalimat kedua. Brauchen itu tentu verben akusatif ya, makanya menjadi yang artikel der Strom jadinya den Strom. Nah, kita mau ganti kata si Stromnya ini ya biar nggak pengulangan ya. Maka menjadi der Strom ya. Good,
koma, ya, lihat ya, listrik ya yang dibutuhkan pemiliknya, ya, yang dibutuhkan pemilik rumah ya, der Strom, den ya, cuma artikelnya aja disebut ya, den ya, di house bewoner brauchen ya. Lihat kalau ada relatif ya, verben taruh belakang ya. Brauchen ya. Der Strom den ya, di Hausbewohner brauchen koma ya, baru yang disebut entsteht ya, entsteht ya, durch ya, Solarzellen itu dia gitu. Pelan-pelan ya. Sampai sini. Yang akusatif paham? Pelan-pelan. Itu artinya jadi gimana, Frau? Sama ya, listrik yang dibutuhkan pemiliknya, yang pemilik membutuhkannya ya, berasal dari tenaga surya gitu. Jadinya bermaknanya juga yang ya. Nah, gitu. Nabila paham? Pelan-pelan. Paham, Bro. Oke, Felicia sama Feli, Budi, Bro, bisa diulangi, bro? Agak tricky. Keteki. Oke, sekarang boleh deh Budi baca dulu sekali lagi Delstrom. Der Strom entsteht durch Solar, Durch. Ingat nggak ditabrak durch ya, durch Solarzellen. durch Solarzellen, die Hausbewohner brauchen den Strom. Ya, ingat sekali lagi ya, ditandain di buku kalian. Relative Sats ya sebagai pengganti kata yang ya. Tentu yangnya mengacu kepada kalau dipecah dua kata yang sama diganti pakai yang ya. Nah, kita lihat ya. Darkstrom di kalimat pertama ya, listrik berasal dari tenaga surya. Intinya itu ya yang pertama. Yang kedua ya, so setiap orang house bewoner tuh pemilik ya, house rumah. Intinya setiap orang yang punya rumah, maksudnya pemilik rumah membutuhkan listrik ya. Pemilik rumah membutuhkan listrik. Lihat sama-sama tentang listrik ya. Kalimat pertama ada kata listrik, kalimat kedua ada kata listrik ya. Nah, terus kita mau ganti nih ya, daripada disebut mulu stromnya ya, kita pakai relatif yang bermakna yang ya. Maka menjadi ya der Strom listrik ya, yang dennya diambil nih ke sini ya, karena kan ngacu tentang listrik ya, ngomongin listrik ya. Jadi dennya ya disebut dulu ya. Der Strom ya, den yang dari sini, Strom yang objek ya, yang objek akusatif dibawa ke sini, hanya artikelnya aja. Der Strom, den ya, die Hausbewohner brauchen ya. So, die Hausbewohner brauchen entsteht durch Solarzellen. Listrik yang ya pemilik rumah butuhkan berasal dari tenaga surya. Gitu. Pelan-pelan sampai sini. Budi, masih kurang paham? Nabila? Nabila tadi udah. Oke, yang lainnya Feli, Budi gimana? Bro, berarti itu kalimat utama sama kalimat kalimat utama sama anak kalimatnya ditukar ya? Ditukar, gimana ditukarnya? Itu kan kalimat yang kedua ditaruh di awal tuh, yang House Bewoner. Betul, karena apa? Karena dia kan pengganti ini kan ngomonginnya si Strom yang sama ya. Jadi dia dulu nih yang masuk ya. Stromnya yang si objeknya ini dulu yang masuk. Dan ya kemudian yang ini ya mengikuti si kalimat yang Nebensatznya ya kalau kamu bilang ya. Baru instead with solar challenge. Karena apa sih? Karena pengganti Stromnya katanya kan di sini ya. Nih. Beda sama mana tadi? Ya. Aduh, susah scroll. Nah, ya.
Beda sama ini ya. Kalau ini kan dia sama-sama di belakang ya. Yang ini di belakang, yang ini udah paling depan ya. Jadi koma langsung di in the Leben gitu ya. Kalau yang ini ya kan adanya di sini nih ya dennya ya di objek. Maka yang mengikuti si kalimat yang ada objeknya ini ya. Den die Hausbewohner brauchen instead dua Solarzellen. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan Budi. Sampai sini paham? Pelan-pelan. Masih kurang bingung? Masih kurang paham? Paham, Bro. Paham ya, pelan-pelan ya. Oke. Would. Oke. Nah, di sini ada lagi datif ya. So, datif ya. Di sini mungkin tadi kalian belum sempat baca untuk relatif setze ya. Tentu penggantinya artikel ya. Der, den, dem, das, dem, die, der. Tapi kalau datif plural pakai denen ya. Nah, kita lihat di sini. To mention ya. Hat. Nah, ini sama lagi ya. Ini kalau digabung kalimatnya seperti ini. To mention ya. Hat Eige, Entschuldigung, di kalian tulisan Eigere apa Eigene ya? Hat eine eigene Beziehung ya, ya. Nah, terus yang kalimat kedua ada yang bisa nebak kalimat keduanya apa? Pelan-pelan. Boleh siapa yang mau? Kan kalimat pertamanya nih ya kalau dipecah to mention hat eine eigene Beziehung. Eh, Coba ya, Bro. boleh, silakan. Man Man, of hmm, begegnet mhm. Man of, Menschen. man of ya. Man, Entschuldigung, begegnet, ja, of, Begegnet of mhm, Menschen. zu, ya, You mention. zu mention a word, ya. Oh iya. Ini Berarti tulisannya. ya, Bro. Word, lihat ya. Tuh, zu Menschen hat man eine eigene Beziehung, ya. Also setiap orang, ya, eh, oh, maksudnya gini, ya, orang, ya, mempunyai hubungan tersendiri, ya, kepada orang lain, ya. Zu Menschen hat man eine eigene Beziehung, ya. Also man begegnet oft zu Menschen ya, orang sering bertemu dengan orang lain ya, atau dengan orang-orang ya. Jadi yang kalimat pertama ya sekali lagi ya, setiap orang ya mempunyai hubungan sendiri ya, mempunyai hubungan tersendiri, hubungan sendiri ya. Orang-orang orang-orang maksudnya mana orang sering bertemu dengan orang-orang ya. Jadi setiap orang mempunyai hubungan tersendiri. Nah, orang ya sering bertemu dengan orang-orang. Nah, di sini kan to mentionnya disebut ya. So, maka kita mau bilang nih ya, orang-orang yang ya setiap bertemu ya mempunyai hubungan tersendiri gitu ya. Orang-orang yang sering bertemu ya mempunyai hubungan tersendiri eigene Beziehung. Entschuldigung ini bukan eigene ya, engere ya. Engere tuh close ya, hubungan dekat ya. Entschuldigung enggak, Prof. kurang lihat tadi ya. Engere Beziehung ya. So, ya, engere tuh close relationship ya, hubungan yang dekat ya. So, orang ya mempunyai hubungan yang dekat ya terhadap orang-orang ya. Orang sering bertemu ya
dengan orang-orang. Nah, ini kan banyak orang-orangnya ya. So, ada man singular dan man plural. Maka kita tinggal ganti nih orang-orang yang sering bertemu ya akan menjadi teman dekat. Maksudnya gitu ya, menjadi berhubungan dekat ya. Engere Beziehung ya. Maka diubah to mention ya. Ini kalimatnya agak sedikit umständlich ya. Mason, koma, denen ya, Frau ya, pakai denen ya. Genau. Denen, lihat kenapa sih pakai denen? Ada yang tahu maksudnya kenapa denen Plural, pakai Frau. Plural datif. plural Jadi den, datif? Betul, ya, plural datif ya. So, dari kalau mention. dari mention, oke, dari to mention. Lihat ya. So, begegnet ya, itu verben datif ya. Makanya ya, ini kan objeknya di si to mentionnya ya. Maka karena begegnen verbennya datif ya, objeknya pun jadi harus kena datif, datif plural ya. Denen man ya oft begegnet ya hat man eigene Beziehung gitu ya. Pelan. Eigene Beziehung. Nah, lihat makanya kenapa ini verbennya di hitamin ya karena ini verbennya menunjukkan kalau begegnen itu verben datif. Brauchen verben datif. Brauchen verben akusatif. Makanya objeknya ya mengikuti si verbennya ya. Brauchen verben akusatif ya objeknya juga jadi akusatif ya. Begegnen verben datif maka objeknya juga harus kena datif. Gitu. Pelan-pelan ya. Jadi menjadi to mention kepada orang-orang ya yang sering bertemu ya pasti ada yang sudah ada hubungan yang baik ya engere ya. Good. Pelan-pelan dulu sampai sini paham? Sampai sini pelan-pelan. Itu artinya gimana, Frau? Setiap orang yang sering bertemu, Mhm. Hartman engere hmm, Beziehung ya memiliki hubungan punya dekat. hubungan dekat. Oke. Tuh, ya pelan-pelan ya. Oke. Tadi balik lagi kenapa sih bisa tahu dia eh kasusnya akusatif atau datif tadi ya ini ya verbennya verben brauchen itu verben akusatif makanya di sini jadinya den yang artikelnya der ya. Nah, verben begegnet itu verben datif ya. Makanya untuk pluralnya kalau relatif menjadi denen tuh ya. Pelan. Nah, sekarang kita yang ke preposition plus akusatif ya. Kamu masih ingat belajar verben plus preposition? Sich konzentrieren auf, sie interessieren für. Masih ingat? Warten auf. Ingat, Frau. Oke, yang lainnya? Budi masih ingat Karti? Felicia, Feli? Masih ingat? Masih, Frau. Masih ya. Wow, ini kalian harus udah tahu ya. Verzichten ya, pakainya auf, verben verzichten. Ya, verzichten. Ya, plus preposisi auf ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini boleh profil hapus yang bawahnya? Boleh, Frau. Tapi Oke. nggak tahu teman-teman yang lain mungkin. Felicia, taruh dulu di atas ya. Tabrak-tabrak aja ya. Nah, ya. Gut, verzichten auf. Ya, kita udah tahu. Verben verzichten pakainya auf. Ya, auf ya. Dengan verben akusatif ya. Atau verben preposisi akusatif ya. Nah, ini kalau dipecah seperti gini. Alle Dinge ya. Findet man ya in der Nähe. Ya. Nah, ya.
Kemarin apa tuh Karti masih ingat nggak persistent artinya apa? Kan kemarin Karti ya yang persistent ya. Saya Yang kayaknya Bro, udah sih, Ten. Apa, Prof? masih ingat nggak persistent apa tuh artinya kemarin? Rusia. Apa? Gitu? Saya kayaknya Bro yang persisten. Saya ingat soalnya. Oh, Yang siapa? Nabila. ya catch itu Ah, melepas, apa artinya? kayak tidak bisa hidup atau melepaskan, setahu saya ya. Lupa deh. Oke. Oke, ya. Und alle Dinge findet man in der Nähe. Ya. Terus yang kedua, ya. Man, ya, kan, ya, auf die Dinge, ya, im Alltag nicht verzichten. Ja, gut. Nah, ya, alle Dinge findet man in der Nähe. Ya. Yang kedua, man kann nicht, ah, ya, man kann auf die Dinge im Alltag nicht verzichten. Nah, Dinge itu artinya apa sih? Hal, hal-hal Bro. Hal-hal. Oke, ya. Berarti kalau alle Dinge maknanya apa? Semua hal. Richtig ya, semua hal ya. Good. Orang ya, kalimat pertama menemukan ya semua hal in der Nähe ya. In der Nähe tuh di sesuatu yang dekat ya, terdekat ya, di dekat-dekat lah maksudnya ya. Man kann auf alle Dinge im Alltag nicht verzichten ya. Orang ya gak bisa melepaskan ya banyak hal dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekali lagi ya, orang ya menemukan banyak hal ya di sekitaran terdekat Indernia ya. Ya, yang kedua ya, orang tidak bisa melepaskan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, sekarang kita bentuk nih jadi satu ya. Diganti yang ale dingenya karena kan memang ngomonginnya yang si ale dinge ya. Good. Maka menjadi ale dinge ya. Lihat, alle Dinge ya, koma ya. Preposisinya dulu. Auf ya. Nah, lihat ya, Dinge ya. Die, auf die man ya. Im Alltag ya. Nicht verzichten kann, findet man in der Nähe. Ya, in der Nähe. Ya, ya. Oh, lihat. Menjadi maknanya ya, semua hal yang tidak bisa orang lepaskan dalam kehidupan sehari-hari ditemukan ya di tempat terdekat indernya ya. Ya, tuh. Pelan-pelan. Sampai sini paham? Lihat, Prof. Herli tahu kenapa ini kalimatnya agak sedikit sulit ya? Maksudnya karena ini kalimatnya dari artikel ya. Artikelnya tuh nanti ada di sebelumnya ya, kalian baca ya. Ini diambil potongan-potongan kalimatnya ya. Makanya jadi kayak agak kayak apa sih maksudnya? Nah, ini sebenarnya ada satu kesatuan kalimat utuh, tapi diambil ini sebagai contohnya. Mana yang preposisi akusatif, mana yang kalimat datif dalam artikel itu, ini diambil. Good, pelan-pelan dulu. Sampai sini yang preposisi akusatif. Paham? Pelan-pelan. Karti, Felicia, Feli, Budi. Hei, kalau gak ada yang tanya, Prof. Herli, anggap semuanya bisa ya.
Iya, Frau masih mencerna. Masih mencerna. Oke. Pokok masih mencerna. Tinggal ada reaksinya. Oke, Falisha sama Feli gimana? Falisha, Feli, Oh, Budi. Aha. Siapa nih? Karti? lumayan. Oh, Lumayan. Oke. Nah, ingat ya, auf itu kan akusatif ya. Preposisi akusatif di ya, di-nya di sini mengacu alle Dinge. Lihat, ini plural ya. Dinge itu plural ya, di Dinge. Maka auf die man im Alltag nicht verzichten kann, findet man in der Nähe. Ya. Kod. Sekarang boleh pelan-pelan yang ke datif? Budi, Nabila, Karti, pelan-pelan boleh ke datif? Boleh, Frau. Oke. Boleh dong coba siapa yang bisa pecah deh kalimatnya tuh jadi dua. Siapa yang mau coba? Saya coba ya, Frau. Silakan Nabila. Man Mhm. trifft andere Bewohner. Mhm. Mulai aktif antara bewoner, Andere Bewohner antara bewoner, mit mit, man. man, Oh, enggak, Frau. Andere apa, Bewohner kan, kan mit man sich unterhalten. oke, kurang tepat, nggak banyak sih, nggak tepatnya, tapi ada yang kurang tepat, ada yang bisa betulin, mungkin ada yang tahu, oh ini nih kebalik, nah ada yang tahu mungkin kebaliknya di mana, mungkin Feli dan Felicia, Kasih clue dong, Frau. lihat nih cluenya nih kelihatan nih panahnya, ya kan Denan kan plural, ya datif Ah, plural, mengacunya ke antara bewoner, berarti ini mitnya buat siapa sih? Andere Bewohner. Betul, meet-nya buat under the Bewoner. Kenapa ini meet-nya buat man? Oh, gitu. Berarti Hmm. kebalik ya. Ya, tadi gimana tuh? Man Man, kan man kan? Astagfirullahaladzim. Halaman berapa tadi Ansuligung? halaman berapa 90 ini? ada nggak? Nggak sampai, Frau. 73. 73 ya. Raibun 73 ya. sih. Ya, 73 buku ya. PDF-nya berubah. Oke, good ya. So, tadi gimana Nabila? Under the man man, kan berarti man kan? mit andere Bewohner Hmm, sih. Man, tuh, lazim ini apa ini? Man kan? Meet mit under andere Bewoner. Bewohner Mhm. sich unterhalten. Mit andere Bewohner, ya, sich unterhalten. Oke, ada yang masih kebalik lagi di sini. Ada satu lagi yang kebalik. Oh, susah juga ya. Hmm, Pak, ada yang nyadar? Hmm, Unterhalten sih. Unterhalten Sie, ya, itu tambah tambah tidak benar ya. Nah, so sich-nya ingat ya. Kan kamu udah belajar ich interessiere mich, interessiert sich ya. Sich-nya ini harus di sini nih. Man kan sich ya. Oh, iya, Frau. Mit Oh, ya andere Bewohner unterhalten. Oke. Paham sampai sini ya? Posisinya. paham.
Nah, kalau mau kayak Nabila seperti ini yang atas ya, juga betul, tinggal dipindahin aja ini si mid-nya ya ke depan. Ya, susahnya ini kok scrollnya. Nah, kalau mau kayak Nabila ya, yang seperti sebelumnya, tinggal aja tambahin gini, mit andere Bewohner ya, kann man sich unterhalten. Hmm. Ya, nah, lihat. So, jadi boleh diputar ya, boleh si objeknya dulu, boleh subjeknya dulu ya. Yang nggak boleh diputar adalah verben ya. Good. Nah, betul ya, orang-orang ya bertemu penghuni lain ya. So, orang-orang bisa berbincang dengan penghuni lain ya, kalimat kedua. Maka menjadi orang-orang yang bertemu penghuni lain ya. Orang-orang ya bertemu penghuni lain yang bisa saling berbincang. Seperti itu ya. So, orang-orang bertemu penghuni lain ya yang orang bisa saling berbincang ya. Good. Yang orang saling bisa saling berbincang ya. Yangnya ke siapa sih ya, ke under bewonernya ya. Maka ya itu menjadi man man drift ya under bewoner ya. Coba ini kelihatan ya. Nah, lihat mit ya, sich unterhalten mit ya. So, mit kan preposisi datif ya, maka ini ada bewonernya karena plural, jatuhnya ya jadi datif plural ya. Datif plural ya untuk relatif adalah denen ya, maka mit denen ya, man sich unterhalten kan. Gitu. Good. Pelan-pelan. Kalau auf preposisinya akusatif, ya sesuai akusatifnya ya. Kalau plural di, ya akusatifnya di juga. Nah, karena mit ya preposisi datif, maka plural ya jadinya datif ya, mit denen. Pelan-pelan dulu. Sampai sini paham? Felicia, Feli, Nabila, Budi, Karti, pelan-pelan. Berarti itu artinya yang meet dulu dengan orang dengan orang lain gitu ya, orang. Iya, betul. Kan sama-sama di sini yang diganti adalah under bewonernya ya. Kalau ada preposisi seperti ini ya, ini kan Verzichten plus preposisi auf. Unterhalten plus preposisi mit. Preposisinya dulu ya, yang disebut ya. Kemudian dihubungkan sama apakah dia sama artikelnya ya. Apakah dia plural apa singular gitu ya. Jadi kalau ada preposition ya, preposisinya dulu yang diambil ya. Good. Pelan-pelan. Sampai sini paham? Pakai soal ya, biar kalian coba. Oke, Feli, Felicia, Karti, Budi, gimana? Boleh Bro coba. Coba ya. Oke, so lihat ya. Boleh nih coba yang B dulu kita baca. Yang A dulu deh ya. Boleh coba Felicia Val, relatif setze.
Itu yang nominatif kota pesatif. Regency di das relatif pronomen. Ergänzen das Relativpronomen ya. Ingat ya. So, pronomen ya, artikelnya ya. Nah, kita lihat di sini. Boleh coba Felicia dibacain minor Stadt. In meiner Stadt gibt es einen Platz Punkt, in besonders mag. Ya, ya. Di kota saya ya, ada sebuah tempat, lihat ya, tempat. Pung pung pung. Saya suka tempat itu. Nah, berarti di sini ada yang tahu dia menggantikan kata apa sih? Mengacu kepada kata apa nih? Siapa? Einen Platz. Richtig, einen Platz ya. Good. So, di kota saya ada sebuah tempat yang saya suka ya. So, besonders tuh yang terutama saya suka. Besonders itu terutama artinya utama ya. Maksudnya di sini yang saya benar-benar suka ya. So, maka menjadi lihat ya. Sini udah ada ich subjek ya. Mag verben ya. Mag itu verben akusatif. Maka ada yang tahu di sini apa sih? Spotnya berarti. Oh, itu yang preposisinya itu ya, Bro. Berarti itu der ya, Frau. Einen. Bukan den ya, Bro, kan aku Itu den. Richtig. Den, betul Maksudnya ya. artikel ininya der kan. Artikelnya der Sebelumnya. betul ya. Lihat itu menggantikan der Platz ya. Richtig ya. So, kita lihat ya der Platz ya. Nah, kalimatnya in meiner Stadt ya gibt es einen Platz ya. Richtig ya. Kemudian ya, ich mag ya. So, den Platz besonders. Nah, kalimat ini kalau pecah kayak gini ya, maka menjadi lihat ya. In meiner Stadt gibt es einen Platz ya. Platz. Nah, ini ya. Den ich besonders mag. Gitu. Good. Pelan-pelan. Sampai sini paham? Tadi kalian lihat kalimat sebelumnya ya. Wah, dia ngomong ini berarti apa sih? Ya. Mengacunya kemana sih? Gitu. Good. Pelan-pelan sampai sini paham? paham, Bro. Paham ya? Yaudah, nomor 2 bis 5 ya. Profil ke toilet sebentar ya. 2 menit, silakan kerjakan. Ich muss mal ya.
Good. Kita bahas ya. Boleh nomor 2, bitte schön, Feli. Dort ist, dort ist auch das Café, Mhm. das meinen Freunden gehört. Richtig. Ja, dort ist auch das Café, das meinen Freunden gehört. Richtig, das ya. Nah, bisa das, Fel. Richtig ya. Jawabannya betul, das ya. So, ya, dort ist auch das Café. Ya, kalau dipecah menjadi das Café gehört meine Freunden. Ya, di sana ada di sana ada kafe ya. Kafe itu milik temanku. Ya, gehört itu milik ya, milik temanku. Ya, so, ya, maka menjadi dort ist auch das Café. Ya, di sini kan kalimat keduanya ya, das Café gehört ya, meine Freunden. Good. Ada yang tahu ini kalau lihat ya. Das Café gehört meinen Freunden. Maka menjadi dort ist auch das Café, das meinen Freunden gehört. Ada yang tahu ini kasusnya apa sih? Si das Café-nya sebagai kasus apa itu? Akusatif, Prau. Tahu dari mana? Akusatif. Karena gehorn itu akusatif. Gehören akusatif. Nih, hören yang akusatif. Kalau gehört mah bukan akusatif. Oh Ya. iya. Hören itu akusatif ya, mendengar artinya ya, perfectnya gehört. Tapi ini kan verben gehört ya, artinya milik ya. Datif gehört itu plus datif. Jadi bisa bedakan ya. Kalimat yang hören ya, mendengarkan, perfectnya gehört ya, perfectnya, lampaunya. Tapi ya ini gehört ya, bukan dari yang verben hören ya, ini gehört sendiri, verben tersendiri ya, artinya milik ya, bisa bermakna menyukai tergantung konteksnya ya. Di sini bermakna das Café gehört meinen Freunden ya. Cafe itu milik teman saya. Lihat, das Café gehört meinen Freunden. Ada yang tahu ini das Café-nya berarti sebagai apa sih? Berarti nominatif ya, Prau. Kalau bukan Risti, itu dia jawabannya. Sebagai nominatif. Lihat, gehört, verben datif kan ke objeknya. Nah, ini nih, Freundennya eh, menjadi objek datif. Richtig, nominatif. Makanya das meinen Freunden gehört. Gut. Siapa yang mau nomor 3? Bitte schön. Prau. Karti, bitte. In dem Café gibt es den besten Kuchen, den man in der Stadt finden kann. Oke, good. Richtig. Jelasin tuh Karti, kenapa bisa Den? Dan karena dia kasus akusatif. Kan Hmm, kalau der ya. akusatif. Kasus Tuhan kan, jadi dia karena kalimatnya ini kalimat akusatif, jadi kita Hmm? ubah ke den. Tuhan. Richtig, betul itu dia ya. So, di kafe ada ya kue enak atau den besten Kuchen ya yang orang-orang bisa temukan di kota itu ya. So, yangnya kemana sih ini nih si ke Kuchennya ya? Das ke kafe dan ke platznya. Good, karena finden adalah verben akusatif ya, maka ya objeknya juga menjadi akusatif ya karena Kuchen artikelnya der ya berubah menjadi den gitu. Good, Resti. Nomor Fir, siapa yang mau? Ya, play Aku Willis. tahu. Silakan Budi. Nomor 4 ya. Hmm, Ich treffe mich dort oft mit meinem Cousin. Kuzang. Der, Bacanya ah, bukan kusin, Kuzang. oh, oh, serapan Prancis ya. Kosong, Kuzang sama kuzine ya, Kuzang. Kalau ini kosong der ganz in der Nähe wohnt. ya tepat. Tahu dari mana itu bisa der, Budi? Dari kosong. Oke, ya, so.
Kozang itu kan artikelnya der ya, der kozang ya, apa sepupu laki-laki ya. Good ya. Mana sih tulisannya? Cousin ya. Good ya. Lihat, ich treffe mich dort ya. Saya sering bertemu di sana dengan sepupu saya. Lihat, ya ini karena mit ya jadi datif ya, mit datif ya. Nah, kemudian kalimat keduanya tuh seperti ini ya. Apa sih? Nah, so boleh ini bisa main ya. Mein Cousine, mein Cousin ya, ganz ya, wohnt ganz in der nih ya. Nah, good. Ini kalimat keduanya ya. Good ya. Saya sering bertemu dengan sepupu saya, sepupu laki-laki ya. Sepupu saya tinggal di dekat situ ya. Sekarang lihat ya. Ini mein Cousin wohnt ganz in der Nähe ya. Good. Ini mein Cousin posisinya sebagai apa sih di situ? Kasusnya Nominatif, Bro. nominatif apa, Budi? Subjek. Subjek, Risti, Iya, nominatif subjek. subjek ya. Maka yang artikelnya der ya tetap der ya. Good, Risti itu dia tepat. Der ganz in der Nähe wohnt. Good. Siapa yang nomor 5? Silakan. Saya coba, Frau. Silakan. In der Mitte des Platzes ist eine große Grünfläche, die alle Grundfläche. Kinder, Nap ada Grünfläche, die alle Kinder zum Spielen nutzen. Risti. Nah, jelasin tuh Nabila. Kenapa tuh bisa di? Karena itu yang diulangi sebagai große Grünfläche dan sebagai objek dan Sebagai menunjukkan objek. akusatif. Genau ya, so nutzen verben akusatif ya. Maka membutuhkan objeknya akusatif ya. Objeknya kan ini nih di Grundfläche ya. Kalau akusatif yang dia tetap dia ya, maka die alle Kinder zum Spielen nutzen ya. Kalau dipecah menjadi gini ya. So ya, alle Kinder ya. So nutzen ya, menggunakan ya, also di Grundfläche ya. Ya, langsung aja ya di Grundfläche ya. Semua anak membutuhkan menggunakan ya area hijau itu ya untuk bermain ya, itu dia. Aduh, Brun. Fläche. Gut, itu dia. So, maka menjadi die alle Kinder zum Spielen nutzen. Richtig. Siapa yang betul semua? Satu lagi tuh, Bro, nomor 6, Bro. Oh iya, nomor 6. Boleh. Antara Felicia sama Feli deh, silakan tuh. Richtig. Nomor 6. Antara Felicia sama Feli, ayo. Yang lainnya sudah? Hei, mana nggak ada suaranya? Felicia sinyalnya masih kurang. Feli nggak ada. Nggak ada Feli ya. Ada siapa yang mau nomor 6? Boleh. Saya, Bro. Karti, bitteschön. Es gibt auch einige Geschäfte, die nützliche Dinge verkaufen. Good. Kenapa bisa di? Geschäfte itu kan plural nominatif, Bro. Plural? Nominatif. Ya, richtig ya. Plural nominatif ya. Good. Di sana ada beberapa toko-toko ya. Titik. Ya, di Geschäfte beberapa toko-toko menjual ya barang-barang yang bagus dan berguna. Richtig ya. So, sebagai nominatif subjek makanya tetap di gitu. Good. So, bis dahin Frage yang nomor also Ubung ada pertanyaan sampai sini? Pelan-pelan? Kelar, Bro. Kelar ya. Nabila, Budi, Felicia, Iya, Frau. kelar ya. So, satu lagi sekarang. Yang datif. Nah, mana sih ya? Boleh dibaca dulu Nabila relatif Sätze. Relativ Sätze im Dativ versus relativ Pronomen ist richtig.
kreuzen sie an. Benar, kreuzen Sie an. Tuh ada 3 pilihannya ya. Sebelum lupa yang C tolong Hausaufgabe ya. Karena habis ini Frau Verli mau tutup tentang relatif ya. Sekali lagi yang C Hausaufgabe ya. Yang D mulai dari nomor 4 deh ya. HA tetap dikumpulin ya. Pokoknya tetap walaupun Frau Verli belum koreksi, selama ada PR tetap dikumpulin ya. Jadi kalau Frau Verli koreksi itu langsung ada ya PR kalian. Ya. HA nomor 5, 4 bis mulai dari up 4 ya. 4 bis 7 boleh. Good. So, boleh yang ini dikerjakan dulu. Yang B, bitteschön. Pelan-pelan kita lanjut lagi. Good. Boleh ya kita bahas bitteschön. Budi, relatif Sätze. Nochmal dibaca boleh? Nomor 1, Frau. Boleh dibaca dulu relatif Sätze im Dativ. Nochmal sekali lagi. Relativsätze im Dativ. Welches Relativpronomen ist richtig? Kreuzen Sie an. Richtig. Nomor 1 unter. Nummer 1. Unter mir wohnt Frau Müller, der ich oft beim Einkaufen helfe. Good. Risti jawabannya dia. Kenapa? Karena help helpful. Helpful kenapa emang? Frau Müller. Formuler. Oke, jadi gimana nih? Formuler helper. Nah, apa jawabannya dia? Jawabannya der Frau. Iya, kenapa? Maksudnya gimana jawabannya kenapa bisa der?
Karena kasusnya nominatif, bro. Kasusnya nominatif. Yang Kalau Frau kalau Muller. nominatif mah Frau Muller, kan Frau Muller itu Frau ya, berarti di, bukan der. Oh iya. Kan Frau, kecuali kalau Herr Muller ya. Nah, tapi kan dia Frau Muller ya, nyonya ya. Artikelnya di harusnya. Ada yang tahu kenapa? Ada yang bisa alasannya? Datif, datif dan cewek, Frau. Datif dan cewek, datifnya dari mana? Datifnya dari Helva kan dia, maksudnya dia butuh orang lain kan. Jadi itu sebagai objek tapi orang gitu. Helve itu Oh, artinya apa, dari Nabila? BEM. Entschuldigung, sebentar. Nabila, Helve-nya dari mana? Artinya apa tadi, Helve? Enggak kan kalau Helva kan butuh objek lain. Mhm. Nah, objek lain itu formuler, makanya datif sebagai objek gitu. Oke, ya. Kalau tadi Karti, Karti kenapa tadi ada Baim? Oh, dari iya itu, Frau. Baim. Baimnya mengacu ke siapa? Oh iya. Oh, Frau. itu Frau. Sorry. Frau. Frau. Nah, nah, Datif, Frau. Datif. datif, betul, datif. Emang namanya juga di sini pronomen Karena datif ya, karena Frau. Kalau uh, dia di nominatif. Frau. tar dulu, Budi dulu. Gimana, Budi? Karena Frau Muller kan feminim ya. Di Feminim. Frau. Di Di Frau. Frau. Terus, Kalau pakai der, karena pakai der membutuhkan objek objek? datif kan. Ya, Helfen. betul ya. So, helfen ya, taruh tuh di catatan kalian ya. Kan udah belajar ya, apa aja yang verben datif, apa aja yang verben akusatif ya. Helfen adalah verben datif ya. Makanya kalau kita bilang ya, so verben helfen, verben yang membutuhkan objek datif ya, karena dia verben datif. Makanya kita kalau mau bilang saya menolong kamu ya, so ich helfe ya. So, objeknya, kamunya menjadi dir, ya. Du, ya. Kalau untuk datifnya dir. Begitupun ini, ya. Lihat, ya. So, unter mir von Frau Muller, ya. Di bawah saya tinggal Frau Muller, ya. Saya, ya, ich, ya, helfe, ya. So, Frau Muller, ini kalau belum diganti, ya. Ya, manchmal, oft, ya, beim Einkaufen. Nah, ini kalau dipecah nih kalimatnya. Ya, tuh ya. Unter mir wohnt Frau Müller. Ich helfe Frau Müller auf beim Einkaufen. Lihat, ya. So, ini Frau Müllernya nih yang mau diganti. Maka menjadi, ya. Tadi betul kata Budi. Karena Frau Müller adalah di, ya. So, sie, ya. Sie untuk dia perempuan, ya. Artikel penggantinya, ya, adalah die, ya. Good. Lihat, di sini karena verben datif, maka menjadi ich helfe der, ya, of beim Einkaufen. Itu di, ya, karena helfen verben datif, maka harus dirubah tuh di. Ya, di menjadi datifnya der, maka ich helfe der of beim Einkaufen. Gitu. Pelan-pelan. Sampai sini, paham? Budi, Nabila, Karti, pelan-pelan. Paham? Paham, paham. Ya Benar. tadi kita bilang itu betul kan ya, Frau ya? Betul, ya. Hanya tapi Nabila bilang helvennya karena membutuhkan objek. Ya betul, memang membutuhkan objek. Objeknya adalah objek datif dirubahnya. Iya, itu Tuh. orang. Karti, kelar, Karti, Budi, kelar, Kalisha, Kelar, Frau. Karti, halo.
Halo, Frau. Mhm. Alles klar bei dir? Ya, Frau. Gut. Sekarang nomor 2. Siapa tuh yang mau? Bitte schön. Saya coba ya, Frau. Silakan. Im zweiten Stock lebt ein Kind, dem ich manchmal Schokolade schenke. Richtig. Kenapa jawabannya dia, Nabila? Karena Mhm. ein Kind Mhm. itu das ya. Das, betul. Das datifnya dem. Richtig. Udah jawabannya itu betul ya. Kenapa bisa datif dem ya? Karena ini verben schenken ya adalah verben datif akusatif. Nah, datifnya apa sih? Datifnya untuk orangnya, akusatif bendanya. Nih, makanya ciokoladenya ya kalau kalau yang diganti bendanya ya maka dia akusatif. Tapi kalau untuk orangnya dia datif. Richtig. Nomor 3, bitte schön. Siapa yang mau? Nomor 3? Arti Boleh deh. deh, Bu. Ya. Ya, silakan. Eben Mirwon Daniel, dem Daniel. Busar Lion. Lion. Sekali lagi. Neben mir von Daniel. Neben Wirwon Daniel, dem ich of Busar Lion. Richtig. Ya, kenapa bisa dem? Itu tadi Frau Daniel dari ini kalau jadi datif dia jadi dem. Mhm. Lion Richtig. itu ini ya, Frau. Apa? Itu yang datif bukan Frau Lion. Betul ya, lion sama seperti Schenken ya, verben datif akusatif ya. So, jadi kalian gak bingung ya. So, lion ya, Schenken ya. So, ini adalah verben datif akusatif ya, tapi jangan salah kaprah ya. Datifnya apa sih maksudnya, Frau? Nah, datifnya untuk personnya. Contoh ya, ich schenke ya, saya menghadiahkan ya anak itu ya. So, personnya, anaknya pakai datif ya, demkin ya. So, demkin ya. Akusatifnya terus yang mana, Frau? Bendanya ya. Contoh di sini ya. Ich schenke dem Kind ya eine Schokolade. Ya. Nah, ini kan Schokolade nggak pakai eine karena ini Schokoladenya plural. Ya. Good. Pelan-pelan sampai sini paham? Lihat, sama di sini juga ya Danielnya ya karena person ya. Dia yang dirubah jadi datif ya. Kalau bushernya einfach akusatif bendanya. Itu. Richtig jawabannya. Pelan-pelan sampai sini paham? Paham, Bro. Paham ya. Good. Nomor 4 terakhir Budi deh. Prof. Eli mau coba Budi. Entschuldigung. Nomor 4. Hmm. Ganz open wohnen 3 Musikstudenten, denen ich oft beim Üben zuhöre. Good. Kenapa bisa denen? Karena 3 Musikstudenten, Bro. Richtig, plural ya. Dan ini kasusnya datif ya, zuhur. Maka datif plural denen. Put, itu dia. So, bis dahin, Fraga pertanyaan sampai sini. Pelan-pelan. Sekali lagi. Hafir, Fraga ada pertanyaan? Ini Praga, Frau. Ada Fraga. So, sekali lagi. Sekarang ya. Nomor 1, 2, 3, 4 aja. Nih, ya. Sekarang relatif Sätze mit Präposition. Sisanya Hausaufgabe ya. Mana sih ya yang tepat? Boleh sambil diskusi ya. Ini udah disediakan ya. Entschuldigung ya. Yang ini yang D Hausaufgabe aja semua deh. Takut waktunya nggak cukup ya. Yang kerjain di sini dulu preposition yang pakai preposition yang di sini aja. Nih ya. Yang nomor 1 bis 3 aja. Ya, lanjut ke E aja ini Hausaufgabe semua ya. Prof. Eli mau masuk sedikit ke Kapitel 7 soalnya biar nggak terlalu kelamaan ya. Yang E nomor 1, 2, 3 sisanya Hausaufgabe. Gut, bitte schön.
Nomor 1 boleh dibaca dulu, Felicia. Felicia? Iya, Prof. Felicia dari tadi connect ya? Keluar masuk, Prof. Suaranya Masuk. kayak macet-macet gitu dari tadi. Langsung ini juga nih si Feli nggak ada ya? Feli halo tes? Feli juga koneksinya. Nggak bagus ya. Iya. So. Udah nomor 1 boleh dibaca dulu deh sama Felicia. Baca aja. In meiner Stadt gibt es viele Sportvereine, bei denen Eine. Mhm. sich jeden anmelden kann. Bei denen sich jeder anmelden kann. Ya. Gut. So, ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya. So, in meiner Stadt gibt es viele Sportvereine. Ya, di kotaku banyak ya klub-klub olahraga. Ya, so di mana ya, yang mana maksudnya gitu. Setiap orang bisa mendaftar. Ya, so sich anmelden ya, pakai preposisinya by plus datif. Maka menjadi by denen. Ingat kalau ada preposisi ya, verbnya didampingi preposisi, preposisinya dulu yang masuk. Ya, so by ya. Ini karena mengacu ke Sportvereine, ya, plural, maka menjadi denen, datif plural. By itu kan preposisi datif, ya. By denen sich jeder anmelden kann. Gut. Nomor 2, siapa yang mau? Saya, Prof. Arti. Wir haben auch einen See. Z. Aku masih Z. In the, Arti in Z. the, ah? Z, bukan Z. See. Hmm. Nggak jelas. Kurang dengar, Prof. Sorry, maaf. Hmm. Wir haben Wir haben auch einen See, Hmm. in dem man schwimmen kann. Itu dia. Gut. Benar. So, nomor 3, siapa yang mau? Kita, Pro. ya oke, kita mempunyai, lihat ya, so, einen See, der See berarti ya. Z itu ada 2 ya. Der See yang artinya danau ya. Di See yang artinya laut ya. Jadi bisa dibedakan ya. Dia itu danau ya. See laut sama ya. Ada der Bank ya, dan Entschuldigung, di Bank. Ada yang tahu ini bedanya apa? Kalau tadi Der See danau, di See laut, terus ada juga nih Der Bank sama di Bank. Ada yang tahu bedanya apa? Mungkin itu bentuk pluralnya kali, Prof. Enggak, bukan. Ini juga kan yang Z sama Der See dan di See itu bukan bentuk plural ya. Itu kata yang berbeda ya. Beda artikel, dia beda kata ya untuk yang ini. Der See sama dengan danau, di See sama dengan laut ya. Saya taunya di bank tuh bank beneran, Prof. Jadi dari Betul. bank. Der Bank buat bangku ya, Prof. Rishti itu dia ya. So der bank, bangku ya, mereka nyebutnya bank ya, der bank ya. Itu bangku-bangku taman ya disebutnya bank ya. Tapi kalau untuk bank ya, yang bank buat nabung ya, di bank pakai artikelnya gitu. Good, sampai sini kelar? Paham perbedaannya? Oke, so weiter yang nomor 3, Budi. An der 50.000 Menschen studiert. Ini dulu dong. Wir haben. Wir haben eine große Universität an der 500 Menschen studiert. 500 Menschen studieren. Good ya. So, ya. An der ya. An der ya.
50 Menschen. Menschen. 50 100. Ini bukan 50 ya, 50.000 Menschen studieren. Ya. Gut. So, ini DR-nya mengacu kemana sih? Budi? Ini Frau Universität. Richtig, ya, Universität. Makanya kalau mau bilang saya berkuliah di Universitas A, misal ya, makanya pakainya ich bin, ich studiere, ya, an der, misalkan UNJ, ya. Terus kalau untuk jurusannya baru in der, ya, Deutsch Abteilung. Ya. Good. So, andernya ya untuk universitasnya, ya, indernya untuk jurusannya. Ya, Abteilung itu jurusannya di jurusan bahasa Jerman, gitu. Good. Kelar sampai sini nomor 1 bis 3. Keluar, Frau. Kelar ya. Nabila kelar ya. Sisanya dikerjakan di rumah. Ya, Karti, Felicia, Kelar. kelar ya. Budi, oke. Kelar. Good. So, ya ini PR seperti biasa, word building ya. Nah, good. Sekarang masuk ke bab 7 ya. Ini kalau kalian lagi iseng-iseng dikerjakan ya. Ini properly anggap ya kelar ya untuk relatif. Ya, good. Sekarang kita sedikit ya profiling nggak apa-apa. Wir haben noch 9 Minuten Zeit, masih ada 9 menit ya. Boleh kita sedikit masuk ke bab 7. Sebagai perkenalan aja dulu. Di bab 7 belajar apa sih? Ya. Nah, boleh sekarang kita masuk ke bab 7. Seite 81, halaman 81 ya. Good. Boleh dibaca Karti, also der Titel. Der Titel Zwischenmännliches. Genau, Zwischenmännliches. Was bedeutet Zwischenmännliches? Antar pribadi ya. Antar pribadi? Oke. Yang lainnya? Zwischenmännliches, antar pribadi. Yang lainnya sudah cari? Budi, Felicia mungkin? Nabila? Manlius itu manusia Männlich dan manusia. antara. Zwischen antara. Antara? Ya, Hubungan antara manusia. Ya genau ya. Antara manusia. Tapi Zwischenmännliches ya. Richtig. Ya, antara manusia. Das ist eine Beziehung ya. So zwischen Menschen ya. So Beziehung ya. Kita lihat di sini kata Beziehung. Hubungan ya. Antara manusia. Also Beziehung ya. Zwischen Menschen ya. Hubungan antara manusia. Good ya. Mungkin bahasa Indonesianya dulu ya. Ada apa aja sih hubungan antar manusia? Zum Beispiel ya, also in der Arbeit gibt es ya Kollege oder Kollege ya. Kalau di perkantoran ya ada hubungan kolega ya, hubungan teman kerja. Nah, kalau yang di lainnya kira-kira ada apa? Mungkin? kalau di toko kunden. Genau, also in Geschäft ya, es gibt den Verkäufer und Kunden. Betul ya, penjual pembeli, richtig ya. Was noch? Richtig ya, im Geschäft ya. Also gibt es Kunden und Verkäufer, ja. Und dann in der Arbeit, ja, also zwischen Kollegen, ja. Und dann gibt es auch Chef, ada Bos, ya. Und dann Mitarbeiter, ya, pekerja, pegawai, ya. Yang lainnya? Apa lagi tuh? Lehrerin, Lehrerin und? Schüler. Genau, Lehrerin und Schüler, ya. Belum lagi yang di Familie, ya. Also unter Familie, Mutter und Kind, ya. So, und dann unter Nachbar, ya. Dalam tetangga, ya. Das ist das
Zwischenmenschliches, ya, also die Beziehung zwischen Menschen, ya, hubungan antara orang-orang. Nah, gut. Halo Felicia? Nggak ada, boleh deh Budi yang D baca. Belum supaya nggak kepotong ini kita bahas besok ya. Ini satu kesatuan yang D dulu boleh. Friend? Yang D ya, Prof. Mhm. Wann treffen Sie wie oft? Was machen Sie gemeinsam? Mhm. Worüber sprechen Sie? Sprechen Sie in Gruppen? Richtig, ya. Good. Ini sebenarnya terkaitan sama Lorennya, ya, tapi nggak apa-apa, ya. Sekarang kita lihat dulu ini, ya. When treffen Sie wie oft, ya, Anda seringnya bertemu siapa sih? Ya. Was machen Sie gemeinsam? Ya, apa sih yang dilakukan sama-sama? Ya. Worüber sprechen Sie? Ya, sprechen Sie in Gruppen. Ya, tentang apa sih ya ngobrolnya, ya bicaranya? Nah, kita baca di sini. Boleh Karti, ich treffe. Ich treffe auf Leute, die mit mir studieren. Wir lernen zusammen, aber wir sprechen auch über. Pung, pung, pung. Ya. Nah, sini ya. Yang ditanya ya, when treffen Sie oft ya? Anda seringnya ketemu siapa sih? Nah, dia bilang, ich treffe oft Leute, die mit mir studieren. Ya. Saya sering bertemu orang-orang yang ya kuliah bersama saya, ya, yang maksud teman-teman kuliahnya, ya. Good, orang-orang, ya. Nah, tuh dia pakai relatif tuh, yang kuliah dengan saya. Wir lernen zusammen, ya. Good. Kami belajar bersama. Aber wir sprechen oft über, ya, zum Beispiel, ya, über den Film, ya. Tapi kita sering ngomonginnya keseringan tentang film, ya. Nah, ini dia. Oh, ya. So, was machen Sie gemeinsam? Ya. Ini dia bilang, wir lernen zusammen. Ya. Good. Nah, worüber sprechen Sie? Tentang apa sih kalian bicaranya ya? Aber wir sprechen auch über den Film. Nah, itu dia. Ya. So, boleh dibuat kalimatnya Hausaufgabe ya, buat nanti masuk ke pembukaan ini, Zwischenmenschliches ya. Kalian sering ketemunya sama siapa sih ya? Hausaufgabe bikin kalimat ya. Kemudian apa sih yang kalian sering lakukan bersama-sama dan tentang apa kalian berbicaranya, kalian ngobrolnya ya. Good. Salah contoh ya. Ich treffe auf Properly ya. Treffe auf ya. Meine Nachbar. Hmm. Der ja, mit mir einkaufen. Mit mir ja, zusammen einkaufen gehen. Ja. So einkaufen gehen. Ja. Einkaufen geht. Ja. So, kemudian aber ja, wir sprechen auf über unsere Haustiere. Nah, ini dia. Ya. So, ya. Seringnya ketemu siapa sih ya? Sama tetangga ya. Terus apa yang dilakukan sama-sama ya? Sering belanja bareng. Einkaufen geht ya. Worüber sprechen Sie? Wir sprechen auf über unsere Haustiere ya. Kita sering ngomonginnya tentang hewan peliharaan ternyata. Nah, itu dia PR kalian ya. Jadi kalian boleh ya bertemu dengan siapanya egal ya, terserah kalian seringnya sama siapa ya. Boleh dimodifikasi ya, nggak harus yang jujur banget ya.
Tapi setidaknya kalian tahu konsep kalimatnya ya. Good. Kelar sampai sini untuk House of Gabe yang D. PR buat kalimat. Ya, Frau. Nabila, oke, kelar. Budi, Karti, Falisha, Frau. oke, good ya. Besok ini kita diskusikan sama-sama ya, punya kalian di kelas. So, Dankeschön, die Zeit ist ya. Wir treffen uns wieder morgen dan auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen, vielen Dank, Frau. Gerne.